dafa delemba la chugamina abadon chugamina emission be kuma alaka danina sanfela dugumana fembu nyonjo jikonna grekana ani anyere wakun dan konnana ani kabako mimbe ola abeku jumai kabako mimbe anga tashiblage kato kabako ma wala sa ameseka ala ye ka ala don ka kama seka wala sa ameseka ka jiyaso émission mi mamimba alla ñinamaya o tawma dola o Oustaz Ousmane Koumay Oustaz Ousmane assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oustaz alaka fembe kabako iko tinte akakola obe minyira obe alaka masaira ede sekseka ye ngasa abeni Oustaz adama dongo pardon nama dumnike ambesa ambe balo am namasa nama dumnike na dumnike ambe balo Oustaz dumnike chamambe ambadu atashi da teke kata afoma Oustaz kolana soram bishigin ayam wannan ala ba fanye ko anka tashi da teke kata anga dumnima Oustaz ya ko son Oustaz e kuma do fo ikala sitemina kabakodo angon be kabado minu mbake baloy ubake baloy minu nyake mieto mafen ubia koy o minu yake kungo bena o minu yake kungo to dumni ubia ko mais de toute façon abela jelen fen manka abebe de harbandu kono bana de la ki la balu ngasa Oustaz ye fendo fo ko kabadashi ko na fami mbola o benyini ka chaka tibe kabaire kiseka ande dafa don kabala kaba kise kaba dashila antin dafa don kaba farala angon ba faraka fiting Oustaz ni koko be magonya hadama den farkulo konna ni ayi fembe farkulo nafa aduna kono di Oustaz kaba da shate jenni bo Oustaz Oustaz angon ba flate jenni bo abe tobi de abe ke chukodi Oustaz wala sa farkulo mba anafa so yambla kumfanare Oustaz Oustaz bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kaba o efenye ambela jelemba do kaba dashi refana amba yelendo ninfla abebe nyoni mashallah gwan sante ni ala yu ke nyoni gwan sante na ye kaba dashi refana chaya kaba kisew ni nyoni che fokana dashi bo farasan fe amoke gwansa ala tafe anga singe ate singe la nyinaye ate degun la nyinaye fengo fe ni ala ya blankoro anga nafawde be ala otuma nanye anga bolo fen non laje iba surambe ka fando de nafabo afanto anga siratola me ne ay ala ko anga bolo fen laje anga dumunu laje kabiru useneto anu falento fokana bla o wannafa anka doni hakela o kore fen chama ngore be anko ludo akrefe otuma kabadashi anana don kafo nafacha maundebe alaja mashallah nafacha mandebe ala kene ya fanfe farukolo joli fanfe bana kumbe fanfe kada ka fen chama ndebe ala menun ka giri ale reka fege aka mise aywa nka fen girimo ndebe akono mashallah fen girimo ndebe akono ala ya dane fen girimo chama ndebe o kabadashi fengirima nyembala ma nyeblala fembala kenati la mo ne balo doni kala o ka weleli sirafe o ba foko stigmasterol ani cytosterol nuni fengirima on flay matière flaudo fanga babula mun koso ka duskun kisi duskun bana mashallah duskun ya fengiri mande fen fanga mado abe bara gelende la donc duskun yere fen be ayo ani fen be nyonya sira la o fen fanga mawdi otuma ni matière flanye fenye o be duskun la kana ka la kisi ka duskun bana uma mashallah bana kele duskun bana uma odum be kabala abe kaba dashila ate kaba ere la
fɛn wɛrɛw bɛ kaba la dɛ nka nin fɛn fila in matière fila in Girimanba fila in voilà n'u bɛ dusukun dɛmɛ o bɛ kaba dasi de a bɛ kaba dasi de masha Allah ale dun ka fɛgɛn ale a ka fɛgɛn nka nin fɛn giriman ninnu b'a la minnu bɛ hadamaden lakana k'i kisi k'i tanga ka dusukun banaw ma ala y'o gundo bila kaba dasi la k'a sɔrɔ a ma nin bila kaba kisɛ yɛrɛ la nin matière fila in min bɛ kaba dasi fana la a bɛ sukaro fana bɛrɛbɛn joli la a bɛ sukaro bɛrɛbɛn joli la masha Allah o tuma nin dama yɛrɛ kuma ɲɛbila in dama nin bɛ wasa kɛ mun kosɔn hadamadenw ka u ɲɛsin kaba dasi ma k'a nafa bɔ n'a fɔra dusukunbana a bɛ ka caya yɔrɔ caman a ka ca yɔrɔ min kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye États-Unis ka d'a kan ale de bɛ mɔgɔ faga yen kosɛbɛ ka tɛmɛ bana sugu bɛɛ lajɛlen kan dusukunbana fana ka ca yɔrɔ min fana o ye Japon ye ka d'a kan olu ka balo fanba ye boîte kɔnɔ fɛnw o tuma conserve ayiwa fɛn matière min bɛ kɛ to n'a bɛ a bɛ conserver ayiwa a bɛ dusukun attaquer o tuma dusukunbana ala ka dabolo kan n'a nana ni min ye o kana balo la ala kana balo la o tuma kaba dasi a dɔnnen k'a fɔ a bɛ dusukunbanaw kɛlɛ a b'a kunbɛn yɛrɛ fana ayiwa kɛnɛya tigilamɔgɔw ye furaw dilan an bɛ se k'a fɔ balo dafalanw parce que fɛn fɛn bɛ bana kunbɛn a caman ye balo a bɛ wele ko balo dafalan ni balo dafara ka ɲɛ banaw tɛ se ka na o bana minnu bɛ coko n'u bɛ hadamaden sigi dan na k'a sɔrɔ i balo cogo ka ɲi olu tɛ na o voilà u bɛ tɛmɛ i kan bana minnu bɛ na bana tɛmɛtani ninnu de bɛ na olu dun tɛ problème ye nka bana minnu bɛ na daga i n'a fɔ dusukundimi ninnu ni ayiwa jabɛti ninnu sukaro bana ninnu ani jolisira bana ninnu ani hɛrɛntan ninnu n'i ka balo yɛrɛ ka ɲi i ka balo tacogo ka ɲi olu tɛ na masha Allah o tuma a dɔnnen k'a fɔ kaba dasi a bɛ dusukun kɔgɔ ka dusukun banaw kunbɛn kɛnɛya tigilamɔgɔw ani balo dɔnbagaw ayiwa u ye balo dafalan dɔ dilan ka bɔ kaba dasi la masha Allah k'a kɛ comprimé ye a bɛ feere ka fara balo ɲumanw kan balo feere yɔrɔw la masha Allah o labɛn sabatilen bɛ Allahu akbar o ye a to ye sani kabako ye de fɛn fɛgɛma fɛn girinman kelen tɛ fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ la o tuma fɛn min bɛ se ka fɛn na sina fara ɲɔgɔn kan o tɛ masaba ta ala ye kosɛbɛ o ni fila bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn o bi a bɛ yɔrɔ baara kɛ yɔrɔ jumɛn farikolo yɔrɔ min ni saya tɛ a bɛ baara la depuis hadamaden depuis ma wolo a bɛ baara la fo kana se nin bɔli ma a bɛ baara la tan ka sigi la fangama yɔrɔ a bɛ taa dɛmɛ ko o de fana na o sɔrɔ kabako ye sa dɛ farikolo yɔrɔ min fana ne gɔlɔlɔ ni y'a sɔrɔ ka ban o ye farikolo bɛɛ lajɛlen ye denw Allahu akbar n'o ye dusukun ana kabako ye tuma a bɛ baara ba kɛ yen nɔ masha Allah o yɛrɛ dama kama hadamadenw kan k'a ɲɛdɔn k'a faro u ka balo kan masha Allah a bɛ i b'a nafa sɔrɔ cogo min a ka nɔgɔn kosɛbɛ comprimé in kɔni n'o ye balo dafalan furakisɛ in ye o bɛ sɔrɔ farajɛla yɔrɔ caman ayiwa i b'o san i b'o ta cogo la i n'a fɔ o bɛ balo cogo min na fura tɛ balo dafalan de don balo dafalan min don a bɛ fura jɔyɔrɔ ta fura gɔlɔlɔ t'a nɔfɛ a bɛ fura jɔyɔrɔ ta a bɛ baloya fana jɔyɔrɔ ta o tuma o y'a fan dɔ ye a fan filanan fana ye jumɛn ye ni o tɛ besoin wariko la o tɛ besoin moyen ko la o ka nɔgɔn kosɛbɛ o ye kaba dasi kelen ye ka wuli i n'a fɔ kangaliba bɛ wuli cogo min ka wuli i n'a fɔ shayi bɛ tari lipton bɛ wuli cogo min a tari dabilennin bɛ wuli cogo min na ka wuli k'i yɛrɛ ka wuli la kosɛbɛ i b'a kɛ fɛn ninnu sɔrɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ Allahu akbar ma yaro o kɔni bɛɛ bɛ se o la ayi bɛɛ bɛ se o la o tuma kaba dasi ani bɔ wari bɔ yɛrɛ la i ka min ka taa lipson san u bɛ taa kangaliba san n'i y'ale wuli wari tɛ don ale la n'i y'ale wuli hakili la o b'o mago ɲɛ i b'a lasaniya dɔrɔn k'a daji dɔɔni muso ka fɛnw bɔ a la gongo ni fɛn minnu dara a la n'a y'i diya i bɛ se ka i ka fanga b'a la
o javel doni ke jila ka dawo jila dron ka ko la ka sanango tare se ka sanango ni ji simple we ba sanango ko de pa woro to le ji tanto la kana no ko sanango le ko ne o ko mo fmb e ba sanango dron na ja e be soro ka atige yere ka ni bo hakela ko sa be se ka do barada kono chugo ka be se ka do tasa aluminium kono chugo akanga wuli mina min kono ka tige aywa ka dogoya ka soro ka kwere ba nye fla nye saba nye nani nyon pere hake min be mimi ye bise ka min medro ko ke barada kono ye litri tlanje kala ye litri kele nyon hake aywa ibe oji kala kala wuli Allah ji ulla wuya wulla da wulla kana tubi na wulla do wuli ina fo lipton no ni galbo be wuli mashallah na wulla yaro ka fa wulla yere ka 3 minutes 4 minutes ka wulle e ba jiki kasi aka suma na se ka sanza kan ni kano abana ale ya kefen besoro ya kefen besoro Allahu akbar donc nasoro litri kelendo obe se ka ke kopunye saba ou bien nani nyonye obi bolo yenno otuma o min jogo ko ni aywa min be conseiller folo ni ba mi ale min wati min kafsa ko sebe o ye surafana dun ko fe sani kida masha Allah tani surafana dun 30 minutes 40 minutes nyonge iba le kopunye kelen tel kopunye filan masha Allah dunum be kelen ko fe idatola ni alemi abaka baraka hal ni datola te ite dubni ke tuguni minke o ba soro yeso fana fara dum 30 40 minutes soro kale masha Allah otuma muna abe mi o wati o fana o kuma bena masha Allah o kuma bena ko fe da ka le fenye aywa mo minum be nyegene ke sufe u yerema kasoro kala nyinte akaja demsen gunda musobo la chebola aywa kabadashi abe no ya badola masha Allah abe no ya badola Allahu akbar otuma sufe lama o be ka kopunye kelemi tare nyefla sane kida masha Allah aywa adlanen ko fe masha Allah bo sogoma fana fe e bise kami o chuka kelena masha Allah sani ka dumuni ke o bien draka dunen ko fe ni kelenya le fe fana telefona dunen ko fe ka wati ni ke masha Allah o kora ka fa le bise mi wati be abaka na fa ke wati be Allahu akbar bon donc o ye a tableau do ye lo ye ka wuli akana wuli kosobe ina ho dumuni be tobi chugo mena aka wuli kanye minute ya ka wuli chugo ina ka se minute to hal minute tan yere ni wuli yere do ko ni tobi te kelenya tobi yere aka tobi yere ka meta suma ka ko non te wuli ni tasma ka fegen tasma manganga fanga manganga bonya abete me wuli kan tasma fanga be doya ka lawuli 5 10 minutes 15 minutes no abe wuli don doni foka fembe soroko ka kono donc ka soroka jigi akasuma parce que akalama mana jigi kasuma fana sana kasuma abe barabake ani jibe barabake ne nyoni annafa chama be jigi kono otuma ka soroka nasumana ka sense kan otuma ningo ne ngano ka badashi ka wuli ate sante foi ningo ngano wala ngano ko sobere ko no masha Allah bo otuma nie abarake chugo fly a comprimer lama tari yere ka wuli aywa ka dashin tike aywa ka hake doke para na kala wuli ka sigi soro ka sense ka mi saneki da aywa sogoma fana ka domi tile wan fe ka domi e usalan ba warbo balfe no ya anyere kan ja kwala ka matarafa ka wuli anga wuli chugola ona ka mi am ofe wuli so sira flana ngore me fana be oye ka alaja ka chaman laja ka laja sumana ode kan ajalengo ka mugubo ka blebulu
kamugu yɛrɛ bɔ kamugu bɔ masha Allah o kana ka nɔgɔn ka nɔgɔn kosɛbɛ a bolo kɔrɔ i bɛ to k'a utiliser o cogo kana shamu liptomugu mamu shamu manu bɛ kɛ jikana cogoya min na Allahu akbar nin bɛɛ ka nɔgɔn nin bɛɛ ka nɔgɔn o tuma Ala ye fɛn nɔgɔnba de d'an ma ayiwa min nafa ka bon fɛn da kelenba a y'a dama nɔgɔya fɛn nafamaba a b'an bolokɔrɔ a b'an senkɔrɔ fo an yɛrɛ t'a dɔn a bɛ nafa min yɛrɛ Allahu akbar o tuma nin y'a utiliser cogoya ye ayiwa nin ye Ala baara cogo ye a ka nɔgɔn bɛɛ bɛ se k'a kɛ k'a nafaba in fana sɔrɔ dusukundimiw ko o kɛlɛ ko o kunbɛn ka fanga di dusukun ma ka sukaro bɛrɛ bɛn joli la ka sukaro bɛrɛ bɛn joli la nin ye ko ba ye koyi sukaro problème n'a ma bɛrɛ bɛn joli la ayiwa a bɛ na ni sukaro bana ye o fana bɛ tila ka na ni rɛn bana ye o bɛ tila ka na ni fiɲɛ ye sukaro bana a juru bɛ taa ni yɔrɔ bɛɛ la a bɛ na ni fiɲɛ ye a bɛ na ni AVC yɛrɛ n'o ye secteur d'imarie ye dusukun ka sin ka zɛmɛ sira dɔ ka sin ka bala ka jɔ ten ka sin ka jɔ Allahu akbar AVC n'a fa min jɔra k'an ka yɔrɔ min commandé o ye senbolen b'an ka pewu o tuma o ka kunbɛn kabiri joona o ka kunbɛn kabiri joona sukaro bana diabète a ka kunbɛn kabiri joona n'o tɛ n'a ma kunbɛn ni sukaro ma bɛrɛ bɛn tɛ se ka bɛrɛ bɛn joli la ka ban a bɛ na ni sukaro bana ye ni sukaro bana nana rɛn bana bi coko fiɲɛ bɛ se ka ni coko AVC bɛ se ka ni coko n'o ye ayiwa zɛmɛ ka sin ka bala ka jɔ ten voilà o lahara ta ye c'est ça o tuma n'a fɔra ko kaba dasi o bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ nin bɛɛ lajɛlen kunbɛnni na o kɔrɔ Ala ye nɛɛmaba kɛ an ye alhamdulillah min a b'an bolo kɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na voilà o tuma ɲininkali min bɛ nin yɔrɔ in na n'an y'a wuli tan comme anw fana kolonkolonbaw de sukaro ka d'an ye donc an b'a jala min wa o bɛ sukaro ni bɛ k'a la o bɛ a bɛ kɛ cogo di ayi adama besoin sukaro kɛla Allahu akbar ma besoin sukaro kɛla kana fɔ an bɛ fura tɔw min cogoya min i k'a min ten i k'i jija i k'a min ten ni sukaro ko ka di ye i bɛ se ka min fara a kan i bɛ se ka di kuwɛri ɲɛ kelen ɲɔgɔn masha Allah kuwɛri ɲɛ kelen i b'o kɛ kɔpu ɲɛ kelen na ayiwa o b'a yɛlɛma dɔɔnin n'o tɛ sukaro ko kɔni e bɛ ka bana yɛrɛ san de o sukaro ye bana san de sukaro jɛman ye bana san de Allahu akbar a man kan ka fara kɛnɛya masha Allah kɛnɛya sababu foyi de tɛ ni bɛ kɛnɛya ɲini kana sukaro fara o kɛnɛya sababu kan ale tɛ kɛnɛya sababu ye sukaro ye bana sababu de ye Allahu akbar o de la k'a fɔ kaba dasi bɛ sukaro bɛrɛ bɛn ni sukaro bɛrɛ bɛnna i bɛ kisi sukaro bana ma ayiwa ka kisi rɛndimi ma ka kisi fiɲɛ ma ka kisi AVC ma ayiwa ani sababu caman wɛrɛ ni recherche in kɛra kabiri 2005 waati k'a dɔn k'a fɔ ja kaba dasi a bɛ nin jɔyɔrɔba in ye n'a wulila ji la k'a wuli dɔrɔn ayiwa miniti dama dama min tɛ tɛmɛ miniti 10 15 20 kan a bɛ dépend tasuma hakɛ la ayiwa ka sɔrɔ k'a jigin a ka suma k'a sɛnsɛn ayiwa k'a kɔpu ɲɛ kelen min tari 2 tari 3 donc a ye nin résultat in ba in bɛɛ di a kɛra sababu ye ayiwa insuline ni o min bɛ ayiwa sukaro bɛrɛ bɛ fari la o min bɛ sukaro fɛn k'a kɛ a bɛrɛ bɛ fari la pikirlama insuline min b'a to ni sukaro bɛ jeni k'a kɛ énergie ye ayiwa ale bɛ fanga dɔw la min yɛrɛ bɛ farikolo kɔnɔ insuline bɛ farikolo kɔnɔ kaba dasi i mana min a bɛ fanga di pancréas ma mun kosɔn ka insuline produit a tɛ dan o dama ma dɛ pancréas n'a sɔrɔ cellule minnu b'a la n'o o karila ou bien défaut b'u la a b'o dilan parce que ni problème ni ye pancréas sɔrɔ dɔrɔn n'Ala ma far'i kan sukaro bana b'i minɛ parce que ale de bɛ insuline produit ayiwa ale de y'a moteur ye ale de y'a machine ye o tuma ayiwa kaba dasi a bɛ insuline fanga di insuline ma farikolo la mun kosɔn ka sukaro bɛɛ bɛn
a tɛ daw ma dɛ min yɛrɛ bɛ insuline produit n'o ye pancréas ye n'a sɔrɔ défaut minnu b'o la a b'o réparer. Allahu akbar. Barakallah. A bɛ baara k'o la. Masha Allah. Osman ninnu ye kabako de ye ayiwa fɛn dɔ bɛ hadamaden n ka balo dɔ nɔfɛ dɔrɔn ale ka jate jaa ko de bɛ nin kɛ. Kabako de. Ayiwa o yɛrɛ dama tɛ kaba dasi teliya la a bɛ cholestérol juguman a b'o o kɛlɛ ka bɔ joli la o fana parce que insuline fɛn cholestérol juguman in a bɛ joli siraw a b'o tiɲɛ a bɛ dankari dusukun na cholestérol kɔni juguman mana caya joli la a gɔlɔlɔ ka ca de. A bɛ na ni sɔrɔ bɛ degun a bɛ na tension bɛ na dusukun fana bɛ na awa tigi lafiyalen tɛ. Allahu akbar. Kosɛbɛ a bɛ na dusukun bana ye o dun kɔlɔlɔ barika ka bon a fura tɛ mɔgɔ bolo a courage tɛ mɔgɔ la tuma bɛɛ i bɛ fura ko de la wa i lafiyalen tɛ fana. Voilà donc ni étude ninnu a ɲɛɲinina yɔrɔ caman ayiwa k'a ɲɛdɔn. Sabati fana voilà o de la a nana faamuya o étude ninnu kɔnɔ recherche ninnu kɔnɔ fana test ninnu kɔnɔ k'a fɔ kaba dasi fɛnw bɛ a la min bɛ insuline produit. Comme ça n'a injecté ça voilà produit yɔrɔ fana o machine a bɛ baara kɛ cellule minnu défectera la bu olu labɛn ka tila k'a fanga d'a ma kosɛbɛ ka tila ka cholestérol juguman yɛrɛ kɛlɛ masha Allah o joli la n'o caman sababu ye tulu ye tulujugu voilà tulu juguman o de ka ca an ka jamana o de ka ca an ka jamana kɔnɔ. O tuma nin ye a dɔ ye nin ye nafaba ye nin nafa ka bon nin tɔɔrɔ bɛ an ka jamanaw na kosɛbɛ an ka du kɔnɔ kosɛbɛ minnu ye sukaro jɛman dunbagaw ye ayiwa caman fanba kɛra kolonkolonba ye u bɛ sukaro in dun a da kɔlɔlɔ an tɛ tasibila kɛ ka taa o ma fɛn min bɛ se k'o kɔlɔlɔ nɔgɔya n'an y'an hakili to la an hakili b'an dɛmɛ kosɛbɛ kaba dasi a bɛ kɛ sababu ye a bɛ hadamaden a bɛ ɲɛgɛnɛ caya k'a labɔ o tɛ baasi ye ni ɲɛgɛnɛ dun cayara o de ka ɲi ɲɛgɛnɛ kɛ k'i minɛ tuma bɛɛ o de ka fisa ka sɔrɔ i ka kɛnɛ o de ka ɲi o kɔrɔ ye i k'a fɔ ɲɛgɛnɛ kɛnɛso a bɛ ka furakɛ ɲɛgɛnɛ tɛmɛsiraw o bɛ ka furakɛ bagaji tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ bagaji tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ o kɔrɔ ye bagajiw bɛ ka bɔ farikolo la n'a y'i minɛ dɔrɔn i bɛ taa kana mara dɛ a man ɲi ale man ɲi o de la ni ɲɛgɛnɛ bɛ ka caya a bɛ ka bɔ ɲɛgɛnɛ kɛ b'i minɛ tuma bɛɛ n'i dun taara i bɛ ɲɛgɛnɛ fana kɛ o kɔrɔ ye farikolo a bɛ ka lakana ka bɔ tension ma masha Allah a bɛ ka lakana ka bɔ tension masha Allah voilà ka da o kɔrɔ ye bagaw de bɛ ka bɔ farikolo bagajiw bɛ ka bɔ farikolo n'olu ma bɔ teliya la o de bɛ na ni dusukundimi ninnu ni tension ninnu ni ko caman ye o tuma ni ɲɛgɛnɛ bɛ ka mɔgɔ minɛ waati ni waati kɔnɔ n'i dun taara i bɛ ɲɛgɛnɛ caman o hɛrɛ ba ye o kɔrɔ ye ni bana tɛ fo i bɛ i ka kɛnɛ a bɛ ka bɔ o ye hɛrɛ min ye bana ye sa ɲɛgɛnɛ bɛ minɛ tuma nka n'i taara i tɛ se ka ɲɛgɛnɛ bɛrɛ kɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ko ɲɛɲini joona o tuma kaba dasi ye fɛn ye a b'a to ɲɛgɛnɛ hadamaden ɲɛgɛnɛ bɛ caya ɲɛgɛnɛ kɛ kosɛbɛ waati caman na o kɔrɔ ye bagaw jiw bɛ ka bɔ i farikolo la o kɔrɔ a bɛ ka sugunɛ boli sira a bɛ k'o bɛ furan parce que a bɛ ka sabati parce que ɲamaw fana ani gɔlɔlɔ minnu bɛ dumuni na o kɔrɔ olu bɛ ka bɔ i farikolo la o kɔrɔ ye farikolo bɛ ka lakana a bɛ ka kisi ka bɔ tension ma ayiwa ka bɔ dusukun ka problème ka da ka o bagaji ninnu de bɛ dankari joliboli siraw ni dusukun na olu de bɛ dankari hali rein fana la n'i bɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ kosɛbɛ o kɔrɔ ye ninnu bɛɛ bɛ ka lakana rein bɛ ka lakana dusukun bɛ ka lakana joli siraw bɛ ka lakana ainsi de suite o kɔrɔ ye bactérie minnu bɛ ɲɛgɛnɛ kɔnɔ ani ɲɛgɛnɛ so u bɛ ka bɔ u bɛ ka bɔ n'olu ye bana sababu ye o kɔrɔ ye bana yɛlɛmataw fana tɛ se ka dankari ka d'a kan n'i ma cogo i tɛna se ka yɛlɛma o de la
kaba dashi me na itiliye cogo akacha aywa baby se min na oye ka wuli na fo ambe kangalwa ni lipton wuli cogo o bien ka laja ka amugo na butel kono ka bolo koro e be to ka ado jikala na kami ko punya kele tarfla sani kada ani soma kle gwanfe tare ko punya kele dongo do sani kida ko punya fla o be wasake feminye kabadashi halibi vitamin G ni anga kuma chama mbulaka ka fo fanga pabe ala farkolo jugu kelelela aywa o fanga mabala complexe bala o girima yere de bala vitamin G kabadashi ambi mimbi vitamin G vitamin vitamin mi yere bi ke cancer kan ni de me baso la vitamin G yoy voilà Allahu vitamin G fanga mabe kabadashi mashallah andu badon adone no kenatino ka fo e antioxydant fanga mabade memba to awa ni radical libre tseka dangari farkolo vagabond bandin no membolu kele ku gen o jamana kono Allahu akbar awa vitamin G de biseko ki mashallah de alema mashallah o kabada shila awa o vitamin G aka kele na ka gringa jo barka bonya kama abe farkolo kisi kabo canceruma ani aywa farkolo gololo chama kabo farkolo gololo chama otma o wasale obe kabadashi mashallah kabadashi abe demene abe haramaden po afana jiki Allahu akbar agoji mamunun jantu yalla nu ye poata kateme poaka na to hakke ka da hakke minga nu kabadashi matarafa abe demen ko abe kyan yelen kabo farko mashallah u farkolo berebe mashallah o ko ko odela kabadashi pour que akila pasa ki poajigi oti la moba ake aba mi chien saba nyo sana ki ani soma fe ani tlegwa fe dum ki ko fe ka wala ngati yere ni matoro régime swado oni hakil to ni na c'est naturel ala ka danchula awa yake ala ka kechula fal kuruka layni fana yako kechula bagaji ta fe ko ta fe habi poji Allahu akbar aw so ko bay halibi kabadashi abe kulo dimin banawo abe noya dola kulo dimin banawo kulo tuguda dimin kulo tuguda dimin no akacha chama sabu ye sugo blendu ni chama ni sugo blen aduni chama abe na ne kulo tuguda dimin no ye folo tuntale wol ko masaw ka banawo so le ko sugo dunga chae le ko sugo soro ku fala de mo ko mbasoro donc o gololo de kunyoye koko ni ko duman ko gololo do bano ijanto ala fanga kadini amay ni mo amay fargolo odela kabadashi kilengele ata chugo men fora aywa abe kulutuguda dimin banano oyado ola abe dansi ko la fana adimi ana bana abe dansi ko bela wala ni seraka ami sien sabat le kono mashallah sien sabat le kono mashallah kabadashi halbi furu awa ne dumunin temesirawo abolu kenea Allah amadda julisirama amadda sugune bulisirama kosobe an hal furu yara fana dumun temesirawo kosobe ay barake fana barake Allahu akbar mashallah kadaka o kaboko lama dobe kabadashi la ala tama Allahu akbar kabadashi min be wole ko fibre alimentaire aywa o chaman be kabadashi la o wasalen bala aywa siguroma kelende siguroma flo Allahu akbar fibre alimentaire al aliyaf al ghizai
n'o ye fibre alimentaire o wasalen b'a la sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma 1 de bɛ Caman na nka ale min ye kaba dasi ye n'an t'ale jate ja Ala y'a sigiyɔrɔma 2 de kɛ ale kɔnɔ fibre alimentaire Allahu akbar ayiwa o ka nafa ye jumɛn ye o baara ye jumɛn ye ayiwa fibre alimentaire ayiwa n'o ye Aliya Fabriza ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ ayiwa o ye min bɛ yelen a sigiyɔrɔma 2nan min fana tɛ yelen yelenbali ngɔnɔ an ka jate bolo de caman yelenbali ngɔnɔ parce que ale bɛ sabati dumuni mana sabati ale tɛ dumuni tɛ se ka sabati a kan a bɛ dumuni lasa voilà nin dɔ bɛ min bɛ yelen yelenbali o kɔni o nafa ye de ka kɔnɔ magaya dumuni kana mɛn ayiwa furu kɔnɔ donc ni balo n'i b'a dɔn ni fibre alimentaire yelenbali caman b'a la e tɛ kɔnɔja sɔrɔ o tuma o bɛ kaba dasi la yelenbali bɛ a la o tuma o kɔrɔ ye a b'a to i kɔnɔ tɛ ja bon yelenbali dun o fana ye jumɛn ye min bɛ yelen sisan min bɛ yelenbali o de ye a bɛ kisi kɔnɔja ma sisan ni maa min ye kaba kɛnɛ ɲimi kaba jeni ka ɲimi i n'o ɲimi o fɛ yen i b'a ɲimi cogoya wɛrɛ la min to yen bon min bɛ yelen o bɛ baara jumɛn kɛ o bɛ baara kɛ joli de kɔnɔ mun kɔfɛ ka cholestérol ninnu sama ka bɔ yen Allahu akibaru ka cholestérol ninnu ale bɛ baara kɛ fibre alimentaire tɔw dumuni mana fɛn mana na o tɛ dumuni se ka sabati ale sanfɛ ale b'olu labɔ o ye dumuni ye sumakisɛ minnu mana dun ni yɛrɛ ale y'o baara kɛ ka tila ka yelen ka don joli sira kɔnɔna na ɲagaɲaga minnu fana bɛ yen olu fana b'olu sama olu labɔ aw sera kabako ye dɛ sigiyɔrɔma 2 ale 1 kosɛbɛ Allahu akbar dɔ bɛ baara kɛ joli la ka cholestérol masha Allah o bɛ yelen masha Allah a taara joli la ayiwa min bɛ furu kɔnɔ n'o ye yelenbali ye o de b'a to dumuni tɛ sabati kɔnɔ a yɛlɛmalen kɔfɛ dɔrɔn ka i banakɔtaa ye a b'a yɛlɛma teliya a bɛ tila k'a bɔ nin fila bɛɛ bɛ kaba dasi masha Allah kabako yɛrɛ kɔnɔja bali fɛn min an tun tɛ ka fɛn min yɛrɛ jateminɛ jaa bɛ ka baara k'an fari la an t'a dɔn voilà Allahu akbar donc kaba dasi ye fɛn ye a bɛ cholestérol bɔ joli la ayiwa ka tila ka kɔnɔja bali masha Allah ayiwa nugulabana ninnu ayiwa ko nugu problème ninnu k'olu fana furakɛ k'u kunbɛn ka d'a kan a bɛ dumuni tɛmɛsiraw magaya dumuni bɛ tɛmɛ joona ka bɔ joona o bɛ kɛ sababu ye ka kisili kɛ ayiwa ka bɔ colon problème ka bɔ colon problème ma ayiwa ka bɔ fana kɔnɔboli fana ayiwa o fana ye dankari sugu dɔ ye farikolo la a t'o sababuya ayiwa a bɛ kɛ sababu ye fana en tant que n'a bɛ dumuni labɔ joona o kɔrɔ ye k'i kisira ka bɔ jumɛn ma kɔkɔ ani cancer du colon dumuni kɔni bɔ joona tɛ sabati du kɔnɔna na o tɛ se ka sabati dɔrɔn cancer du colon fana voilà kɔkɔ tɛ na cancer du colon o tuma nin bɛɛ bɛ i ka kan kaba dasi bɛɛ bɛ kaba dasi mashallah yarɔ an y'a yira kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira ni balo tigilamɔgɔw k'a fɔ kaba dasi sufɛ ɲɛgɛnɛkɛ min denmisɛnnin dɔw b'a kɛ k'u to sunɔgɔ la ayiwa ka sɔrɔ u t'a kalama kaba dasi a bɛ dan sigi o la masha Allah dan sigi o la kosɛbɛ Allahu akbar o de la sani denmisɛnnin datuma kasi c'est-à-dire kabiri fitiri n'a ye dumuni kɛ ayiwa k'a wuli k'a d'a ma verre ɲɛ kelen c'est-à-dire kɔpu ɲɛ kelen ayiwa ka continuer n'o ye o ka ɲi masha Allah c'est-à-dire fɛn contraire fila Ala y'o kɛ ale la ale bɛ kɛ sababu ye n'i y'a min sugunɛ a b'o bɔ teliya la Ala la tɛna ka na kɛ a ka kɛ sababu ye fɛn min ye sugunɛ tɛ bɔ a bɔcogo la parce que denmisɛnnin ka sugunɛ kɛ a tɛ bɔ normal de la sugunɛ tɛ bɔ a bɔcogo la a bɛ se ka baara kɛ o la a ka bɔ a bɔcogo la o sazo kabako ye dɛ Allahu akbaru o tuma kaba dasi fɛn den tɛ ka d'a kan min y'a dan o ye Ala de ye min y'a di an ma o ye Ala de ye
a y'a da k'a d'a ma gratuit anw bɛ kaba de san est-ce que an b'a dasi san an t'a dasi san donc an bɛ kaba san an bɛ kaba dasi in fili jaa a man kan ka fili jaa a man kan ka fili hali bi kaba dasi nafa caman wɛrɛ b'a la masha Allah min tɛ nin si masha Allah albaba'u bima hadamaden bila dugukolo sanfɛ bima hadamaden bila a bɛ kaba kɛ a balo ye ani balofɛn tɔw nka ustazi ka fɔcogo la ɲininikɛlaw u ye nafa wɛrɛ ye kaba la n'o ye kaba dasi 2005 ala dun y'a kɔrɔyali kɛ kuranɛ in kɔnɔ a ka ca san 1000 kɔ ye falyanzul insan ila ta'ami ustaz o tuma ye min fɔ ka fɔ tɛntɛ ala ka ko la tɛntɛ ala de koyi n'i y'a dɔn o don n'i m'a dɔn a bɛ yen ustaz halibi kaba dasi bɛ mun fɔ kaba dasi a nafaw ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na 2005 ka sɛgɛsɛgɛliw ni recherches ni études kɔnɔna na nafa caman yera a kɔnɔ min kɛra dɔnni ka san 13 ɲɔgɔn quoi san 13 ɲɔgɔn waati tɛmɛ o kan 2015 waati ninnu kaba dasi nafa 2005 waati ninnu voilà a ka kɛ dɔnni minan ye ayiwa a fɛnna o waati ninnu de fo kana bila san waati laban ninnu masha Allah o tuma kaba dasi hali bi a nafaw ka ca un problème ayiwa a sabatilen do k'a fɔ a b'o kunbɛn masha Allah a b'o kunbɛn a bɛ nɔgɔyaba do un problème masha Allah ka d'a kan un problème sababu awa o kunbɛnnaw ala y'o bila ale kan hali maa min n'i bɛ dumuni kɛ n'i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ n'i bɛ sɔmi ni dimi ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲɛɲini kɛ a sababu ye jumɛn pour que ka sababu dɔn nka i bɛ se ka ayiwa kaba dasi ka to k'o wuli k'o min ayiwa a ka ca la o fana bɛ nɔgɔya da masha Allah ni dɔgɔtɔrɔw ta u tɛ ɲɔgɔn bali ayiwa fɛn min ye infection fana ye voie urinaire ka infection n'o ye ɲɛgɛnɛ siraw ka gɔlɔlɔ dɔw ye kaba dasi bɛ nɔgɔya dɔw la ka d'a kan ale bɛ ɲɛgɛnɛ labɔ masha Allah ayiwa ɲɛgɛnɛ so ni ɲɛgɛnɛ tɛmɛsira kɔlɔlɔ caman sabu ɲɛgɛnɛ marali ani fɛn ɲama minnu bɛ mara yen ani banakisɛ minnu bɛ mara yen olu sababuya la a bɛ infection kɛ ka funufunu kɛ n'a bɛ labɔ kuma bɛ a t'u na masa n'a labɔ tuma bɛɛ o tuma min ye voie urinaire ye ka taa bila hali WC yɛrɛ la ayiwa ani rein ni ɲɛgɛnɛ bɛ kɛ kosɛbɛ dan tɛ kari ninnu si la donc kaba dasi b'o sababu masha Allah o tuma maa min n'i b'a fɛ ko nafaba sɔrɔ i bɛ kaba dasi ka wuli litiri 1 ji la ayiwa n'a wulila ka wuli yɛrɛ ayiwa k'a sigi ka suma n'a sumana k'a sɛnsɛn k'a bila i bolo kɔrɔ k'a min n'i bɛ da k'a min sɔgɔma fɛ k'a min tile fɛ k'a fara i ka mini ji kan o y'a nafa dɔ ye kaba dasi a nafa wɛrɛ ye jumɛn ye dumuni yɛlɛma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a b'o nɔgɔya ka sababu kɛ jumɛn ye ayiwa fibre alimentaire ayiwa min tɛ yelen o b'a la min fana bɛ yelen o b'a la ayiwa nka ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan a bɛ dumuni yɛrɛ foronkili ni foronkili furu kɔnɔ a bɛ nɔgɔyaba dɔ la k'i kisi furu problème ma n'o dɔw o dɔ ye furudimi ye dɔ ye furudimi ye ka d'a kan ni dumuni bɛ foroki nɔgɔya la ayiwa a ka ca la furu tɛ si ayiwa joli tɛ bɔ furu la kaba dasi bɛ nɔgɔyali ba kɛ o la recherche y'a jira k'a fɔ maa min bɛ kaba dasi a ji min ayiwa a bɛ kɛ sababu ye ayiwa biɲɛ bɛ ji kunnamani min tɔni ji
voilà kuna yi o be min to ni kuna be bien de la avec ji nyugu jima de tere abo min toni furu kono dunin kan kaba dashi be ke sobe ka fanga di oma masha Allah o ji no te toni dunin kan ha dunin yele man shagelande le be fani mun ka furge dunin ga yele masha Allah o kaba dashi be joro baken ni yoroina masha Allah ka fara jumenga fe kise kelen fidore be kaba dashi la min te minun fora aywa akosebe no ye aywa bita karotini Allahu akbar o fanga ma be ala o tari rasul alaikum Allahu akbar o tuma karotini be akono minu fanga bula kosebe kadaka antioxidant farmambo de yolu ye fanga be minu na kosebe minu be cancer kele be canceru kele masha Allah keren yalla cancer si yorma chama cancer si yorma chama otuma obe aywa kabada shila Allahu akbar karotinu ba ala o mimbe canceru kele aywa mimbe fanga de duskum masha Allah o fanga mabe alela Allahu akbar otuma surtout minye fogo aywa cancer yani fogo degun karotini mbo zankaro la kosobe andon bisigilembe poussière ni fiye jugu de chala poussière ane fiye jugu non be dankari yoro folo jumena o fo voilà ani microbe be seri fambe la je e kare kono ani fion o duma fiye jugu ani poussière jugu o de be anga surtout kerenkere na banko do kono o de la hali sirauka ara kunno de hali sirauka parce que goudron may atesenia otuma o lu poussière de be wuli ka hada manu nufa ka fara ululu tebo o fiye jugu hada malen bosan donc magogo ka kena ya ka gelende aha ka bana sugu bela gelende bali sugu ya ululu tebo fose o tebo meru dumbe war mene fambela gelende aywa siraw fana tedla kare konna o tedla poussière jugu be wuli fambela gelende o poussière minum be wuli siraw tienendo est ce que bon ko yere bolifentigu o kanga vienti sara siraw be tien chogo mina na wadu adun jugula no o kanga segi o ka wuli ka fosu yasa ay ni sira kon tedlan vienti manganga me yeti wor manganga me abe mene ni daluji me ko sira be dlandete est ce que siraw be chugudi la ilaha sira jugu ya tieni dama temen fe beka bolifen be tien otuma be war sara fenga ma ateka ke otuma beka jamana de undunde haramu sira fe normal kanka vienti war kanga segende do e santan samu gange iga fa wala beka vienti sara ute bolisira nyamanga uka bolifen be tien awa jamana de fana awa poussière be wuli ku fogo tien fiye jugu fana wulu kasa wanu fiyon olu tebo minke adum be warbe mene jamana de ona otuma o bana jugu de kelembe ka bana u chaya ni mo ba ho bana u chaya a chaya so famu no abe no bana abe no bana awa dumuninta o ba dama dunigala men niye foroba de bebe ni ngololo wululu tebo dugu kono menge kasoro ba war mene jamana de ona o gololo abe haramaden frappe i fogo la ki frampe i fambe la jina wululu bobalia adun tebo ere nu ya bo uba bo abolama kada dinye dala obetla ka ja ka ke fien jugu ye poussière jugu mo bo fana sama bana ko ni jamana marabaw de be ka mo bana jamana marabaw ko kala parce que ruba labo watila minta bo watila sanna wata be bokat la ka ta salaka samet la ka cheka di won maganga labo watila ate boye ube na labora akata ngo ate bo jumembe bo ese dinge banonu mbebo utebo Uweta yoronin dola doro ka tele wele ka yoronin dola bo ko ni bara min goro ko ka buko bara ma hala adun war be mine fana awaro wa mine ka do minum ba mine ka do beta fono kasma kono ta fono meru
ani aywa gouverneur ani mama bolo be ni na u be ka tasuma de o koro e mo jamana de be ka war duma u be ka warundu u te ka barake una duniya mbanga madama do kamaw voilà otuma aywa feminye karotinu ye u be barabake aywa farkolo kono ka haramadon kisi canceruma ani duskum problemuma akada ka antioxidant farmonde do ka farkolo gololo belajele ngenga boyeno otuma ave farkolo lakana ka lakisi kabo canceruma kerenkerne ala aywa minye fuko cancerier o mi fone ala e mamen kisi nonte Bamako o sababu famba be Bamako poussière jugu finye jugu kasa jugu kelembe ka Bamako fa doer debe ka faraka do te balo ala kan kisi ala kan kisi halibi kabadashi anya ira kafa abe duskumbana kumbe abe duskumbana kumbe kadaka kito aleka ya faraika kakika lipton ka fara lipton ter ka fara kan ter ka blawlu nona nya faraika mintawla wala aywa abe aywa julisira problème abolu kele inshallah ka sofra kisete kosabe kosabe naturellement kosabe abe julisira problème kele ka cholesterol jugu kele ka bo julla otuma nun kele la duskumbana sababu atara fambe sababu wala onu sababu ka buni matisika na wala otuma ne duskum problème sababu tenka ba okore duskum ka kene aba be fanga soro akabarala abi fanga soro akabarala ka fara olu be kan kaba yɛrɛ fana kaba in yɛrɛ fana min bɛ fara nin yɔrɔ in kan kaba jenne fɛn acide amine ɲumanw caman b'a la ayiwa acide oméga fana bɛ a la o tuma ja kaba kisɛ ani kaba dasi u bɛ fangaw di ɲɔgɔn ma yɔrɔ fɛn fanga ma dɔ bɛ dɔ la dɔ wɛrɛ bɛ dɔ la voilà usa min ye kabako ye nin bɛɛ la ni ordonnance min filɛ nin ala yɛrɛ ka ordonnance dilen don a ko fajanzul insan ila ta'ami ustaz san 13 kɔnɔna na a nana dɔn ka fɔ ja nin fana kan ka kɛ adamaden ala ka nin kuma in kɔfɛ san ba kelen kɔfɛ san 400 ayiwa ani ko kɔfɛ okay an ka dɔn ja ala yɛrɛ ka ordonnance de dilen ni ka fɔ kaba dasi a bɛ nin baara in bɛɛ kɛ adamaden farikolo kɔnɔ o sase kabako ye dɛ ni ala yɛrɛ ka ordonnance dilen ni ka foyi t'a la a yɛrɛ de ko falyanzul insan ila ta'ami an ye lajɛli kɛ an nana nin sɔrɔ ale de y'a di ale m'a di ale de y'a di Allahu akbar ale de y'a di masha Allah o de la nin yɔrɔ na ayiwa kaba kisɛ in yɛrɛ jenne ayiwa fɛnw bɛ a la min bɛ dusukun kɛnɛya masha Allah kaba jeni k'a ɲimi ja nɛgɛla don anw de ka jate la dɔw ka jate la mais a kan ka jeni ka ɲimi o n'a ka kɛ balo ye hali o tɛ ɲɔgɔn fan fɛ donc a jeni ka ɲimini fura de don masha Allah ka d'a kan acide amine ɲumanw bɛ a la minnu bɛ hadamaden farikolo kɛnɛya joli tɛmɛ siraw ani pasa a b'olu kɛnɛya masha Allah ayiwa acide oméga fana bɛ a la Allahu akbar min fana bɛ baarabaw kɛ farikolo la masha Allah ayiwa a bɛ cholesterol jugu kɛlɛ kaba jɛnnen bɛ nin bɛɛ kɛ masha Allah a b'a to ni ayiwa joli siraw u tɛ balan taw tɛ taa kɛ o tuma ni nin farila ayiwa kaba dasi taw fana kan ayiwa o fana o ye kobaw wɛrɛw ye dɛ o de la kaba n'a dasi bɛɛ lajɛlen u bɛ hadamaden kisi tension ma masha Allah ani dusukun dimi ani dusukun balikajɔw ani AVC n'o ye hadamaden kunkolo zɛmɛ ka balikajɔ voilà Allahu akbar ma ninnu ye fɛnbaw ye koyi anw dun tɛ hali kaba jate an t'a jate yɛrɛ ka fara ninnu bɛ ka fɛnw bɛ kaba dasi na minnu ye fɛn nafamaw fɛn girimanw wɛrɛw ye
no ye du jukɔrɔ fɛnw ye phosphore b'o la magnesium b'o la manganèse b'o la zinc b'o la ayiwa deɲɛ b'o la sélénium b'o la ani bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen na o fana man ca fɛn min an yɛrɛ mago t'a la an t'a jate k'a fɔ ko a bɛ mago ɲɛ o kabako ye dɛ o sa k'a sɔrɔ ni farikolo mago bɛ nin fana bɛɛ la farikolo mago bɛ phosphore la a mago bɛ magnesium a mago bɛ manganèse la a mago bɛ zinc la a mago bɛ nɛgɛ yɛrɛ la a mago bɛ sélénium na ka fara an ye minnu fɔ ayiwa kɛnɛya fan fɛ o ni nin si tɛ kelen ninnu bɛɛ bɛ farikolo jɔ k'a lakɔgɔ k'a kisi kɔrɔ joona ma k'a kisi dɛsɛ joona ma ka fanga d'a ma banaw kana se ka tulonkɛ a la o tuma nin bɛɛ ye ayiwa a nafaw dɔ ye nin bɛɛ ye a nafaw dɔ ye dɔwɛrɛw bɛ yen min ni nin si tɛ kelen ye. قد حلت بأمتنا قد حلت بأمتنا والحب خيم من أرجاء وادينا من أرجاء وادينا من أرجاء وادينا طلع يشتعل قد حلت بأمتنا قد حلت بأمتنا والحب خيم من أرجاء وادينا من أرجاء. Allah me bago amalo dunia kafu atloba ka emchana not environnement kaba kene ajinni akadibe minya kene gelai amba du negela koson kunjuma nela negela abe na faminya antunta don ja na fa bacha mambe ola otma minya kene negela nuva du halbi uku hakrito ka continue ofe ana na fa bawo mo kana nyina aw dasi mi fora o kala kana nubala ja ube nuba tubi ustazi kal lasila anya yabin nafa ke yoro chamana joli siraw sugune siraw kono furu kono ba mu teme siraw ani fen chama ani bana chama be abo kumeliko la et surtout ko fengi en flabe o be duskun deme akabarala ustaz kana dan uma Allah me ba kana dan o demam ustaz ni doni kabafena dunia ye ala fɛn cayir ka fo cogoya ma caya gansan ɲɔ bɛ ɲa yɔrɔ min na kaba bɛ ɲɛ o kɔrɔ ka fɔ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔ sɛnɛ minnu ye ɲɔ sɛnɛ masaw y'a lajɛ k'a fɔ ko kaba dun ye kɔngɔtɔ fɛn jaw bɛ se ka kaba sɛnɛ nafa bɛ kaba la o tuma o kɔrɔ k'a fɔ ka kan ka kɛ balo suga dɔ ye o sasa hali bi kaba nafa i bɛ mun de fɔ a ɲɛ a kan an kɔni y'a dɔn n'an ye dasi n'an y'a mara ka ɲɛ n'an y'a wɔrɔ an bɛ se ka dasi mara n'an y'a laja sumana ou bien an b'a balabala an b'a min et surtout maa minnu ka denmisɛnw bɛ sugunɛ kɛ n'u y'u hakili to a la a bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ ustaz i bɛ mun de fɔ an ye hali bi kaba dasi kɛnɛya tigilamɔgɔw ni balo experts balo dɔnni tigilamɔgɔw ye minnu fɔ ɲɛ a kan k'o fɔ a kan a ka ca kosɛbɛ hali minnu fɔra ni dankɛrɛw hali kelen dɔrɔn dusukundimi sababu k'olu kunbɛn dimi sababu k'olu kunbɛn ayiwa tension sababu k'o kunbɛn sukaro k'o bɛrɛ bɛ joli la ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kaba dasi ka wuli dɔrɔn i n'a fɔ lipton ni fɛnw bɛ wuli kankalibaw bɛ wuli cogo min na ka sɛnsɛn ka verre kɔpu ɲɛ kelen min tari verre ɲɛ kelen min tari ɲɛ fila tari saba tile kɔnɔ k'a fɔ nin o bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma o ye ala yɛrɛ ka hinɛba ye o n'a ka nɛma kaba dasi ka fara olu kan n'a fɔra ko antioxydants caman bɛ a la recherche y'o yira min tɛ hali yɔrɔ kelen k'a fɔ tension kunbɛnna n'u kɛlɛlan fana bɛ a la ayiwa o dɔ ye ayiwa phenol complexe o ye cancer kɛlɛlanba dɔ ye mashallah ani anthocyanine o fana y'o o cogo kelen ye fɛn fɛn bɛ na ni cancer sababu bɛna fan o fan o tuma kaba dasi nɛɛma min don a fanga ka bon dɛ a bɛ cellule cancéreuse minnu fana cokara farikolo la sanu k'i la dɛsɛ sanu ka kɔgɔ a b'u gɛn ka bɔ mashallah ninnu ye kobaw ye dɛ ninnu ye kobaw ye dɛ ne kaba dasi voilà Allahu akbar ayiwa ka fara carotine ninnu kan vitamine B fana b'a la
yaro vitamin B ale ye fɛn ye n'a fɔ an delila k'a fɔ cogo min na farikolo lakana na balo a bɛ farikolo lakana a bɛ tila ka balo nafa sama k'a di farikolo masha Allah k'a di farikolo ma o tuma fɛn nafa kana taa ka farikolo to vitamin B o bɛ jɔyɔrɔ ko la a bɛ jɔyɔrɔba ko la ka fara jumɛn kan militol ani timol ani selenium ina fa ani niacin ni leimunen nin bɛɛ bɛ kaba la nin bɛɛ lajɛlen kaba dasi la Allahu akbar ye falenfɛnw nka nafa fɛnbaw ye minnu bɛ sɔrɔ falenfɛnw maa minnu bɛ yiridenw bɛ dun kosɛbɛ pour que kɛnɛya ninnu ye kɛnɛya sababu fanba ye kɛnɛya sababu fanba de ye ninnu ye masha Allah ola kafara karotinin kan mun wɛrɛ tora tuguni ayiwa kaba dasi kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban se ka fɔ ka ban dɛ n'i y'a ye min dɔnna min dɔnna o y'o ye min ma dɔn o de ka ca a bɛ baara wɛrɛ min kɛ o ka ca nin bɛɛ ye bon kaba dasi kafara ninnu bɛɛ lajɛlen kan matière dɔ b'a la o ye kabako ye kosɛbɛ vitamine K o b'a la vitamine K ye jumɛn ye vitamine K de ye vitamine ye a ka vitamine ya fana kɔnɔna na a bɛ jɔyɔrɔ min kɛ o de ye ka joli bɔn ka dansigi o la Allahu akbar ni farikolo yɔrɔ min tigɛra ni joli sira min fɛnna o bɛ kɛ joli ka continuer ka bɔ ka dansigi o la vitamine K a ka vitamine ya bɛ yen a bɛ tila ka dansigi bɔn kunbɛnni na ayiwa o yɔrɔ ye jumɛn ye dɔn tigilamɔgɔw y'o yira o tuma kaba dasi muso jiginnen kɔfɛ ayiwa n'a sɔrɔ muso b'a min a jiginnen kɔfɛ joli bɔn a bɛ dansigi masha Allah muso kɔnɔman kɔni n'o b'a min k'a kɛ min fɛn ye a kan ka a ka dɔgɔtɔrɔ ka gynécologue a kan k'o ladɔnniya ko hakilila ɲininka ko la o tuma a bɛ i n'a fɔ fɛn min ni hadamaden farikolo mago ɲanan don baloya fan fɛ tari bana kunbɛn fan fɛ tari bana kɛlɛ fan fɛ bana kunbɛn ni bana kɛlɛli ayiwa ani farikolo yɛrɛ machine n'a appareil k'u dɛmɛ ayiwa k'u lakɔgɔ k'u lakana kaba dasi tɛ baara kɛ yɔrɔ min o yɔrɔ ka dɔgɔ ayiwa o ye kurali kɛ k'a fɔ ko waati dafara an ma tuma tigɛ la lamɛnbagaw ni tun y'a ka émission ye notre environnement émission min ni Ustaz Usman Kuma b'a ɲɛnamaya an b'a Ustaz an b'i fo an bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo maa min tun bɛ ka nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Seydou Diallo maa min tun bɛ ka ɲininkali tɛnku Ustaz Usman Kuma la karamɔgɔ Ibrahim Dambele ka se an ka lase wɛrɛ ma insha Allah an b'a fɔ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi أخوة في صميم الحق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Agence Al-Umra a ɲɛma so ka nisɔnjɛlen b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan aw minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina walima iji la k'aw ka wuli aw ka n'aw tɔgɔ sɛbɛn Agence Al-Umra la ko fɛn min ka ɲina umra ye n'o ye san 2018 umra k'o baaraw daminɛna olu fɛ yen ka ban wa iji tɔgɔ sɛbɛn olu fana bɛ senna fo ka taa se iji donni ma aw minnu b'a fɛ ka taa umra la nin waati in na walima arajaba kɔnɔ walima sunkalo mɔngɔnɔ walima sunkalo yɛrɛ tile fɔlɔ walima tile tan laban aw minnu b'a fɛ ka taa sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ Makan kɔnɔna na aw ka wuli dɔrɔn k'aw kunda Agence Al-Umra kan u kɛmɛ ka labɛnw k'o sabati o kama aw minnu ye groupement ye k'aw mago bɛ ɲina umra visa la n'o ye san 2018 umra visa ye aw fana ka wuli ka se Agence Al-Umra la n'aw ser'u ma aw bɛna ɲina visa aw bɛna sɔrɔ u bolo aw minnu bɛ taa Dubaï waati bɛɛ lajɛlen na aw mago bɛ Dubaï visa la aw fana ka na Agence Al-Umra la fɛn min ye Dubaï visa ye aw b'o sɔrɔ Agence Al-Umra la barisabula fɛn min ye tourisme fana aw bɛna o kɛ aw ka umra o senfɛ aw bɛna bɔ yan ka taa Istanbul n'o ye Turki jamana ye aw bɛ tile damadamani bɛ kɛ yen k'aw senna yala Turki jamana o kɔnɔna na